Halo, kembali bersama saya Sasdanu di Sasdanu Vlog tanggal 17 Mei 2021. Ya, hari ini masih terjadi perang ya di Palestina. Ya, tapi saya akan membahas dari sisi kata dan komunikasi. Ya, propaganda media dan sekitarnya, gitu ya. Oke, ketika ada perang di sana, ada penyerangan ya di sana, eh, lalu dibahasakan dengan kata konflik. Ini seakan menjadi tidak tepat ya kata-katanya, tapi memang diarahkan seperti itu kadang. Ya, jadi pemilihan sebuah kata sangat penting di dalam sebuah propaganda media, gitu ya. Karena ketika kita berbicara Palestina diserang, itu akan menjadi berbeda persepsinya ketika ada yang berbicara konflik di Palestina, gitu ya. Akan menjadi beda, gitu. Kalau kita bicara konflik, memang terjadi konflik, ya. Tapi kalau kita bicara penyerangan, memang terjadi penyerangan. Tapi yang mana yang akan di blow up oleh media, gitu ya. Eh, Konflik atau penyerangan. Nah, kalau penyerangan, pastinya kalau itu merupakan awal penyerangan yang dilakukan oleh Israel ke Palestina, artinya ada ada yang diserang dan ada yang menjadi korban yang sebenarnya. Apalagi kalau kita bicara tentang orang yang sholat lalu diserang, gitu loh. Artinya siapa yang benar atau siapa yang salah akan terlihat. Tapi kalau kita bicara konflik, konflik itu nggak terlihat. Kalau kita bicara bentrok, bentrok itu nggak terlihat siapa yang duluan eh, yang memulai, gitu ya. Sehingga dia memburamkan eh, siapa yang salah, siapa yang benar, gitu loh. Ya, jadi dalam sebuah propaganda, sebuah pemilihan kata, diksi itu memang sangat penting perannya. Ya, kata mana yang akan dibiarkan, yang diedarkan, kata-kata mana yang harus disensor atau diblok. Ya, jadi eh, kebanyakan media mainstream ya, yang satu arah, mereka mempunyai framing terhadap berita tertentu sehingga mengarahkan audiensnya untuk mempunyai persepsi yang sama sesuai dengan tujuan pemesannya, biasanya begitu. Uh, Lalu ada retorika juga yang mengarahkan ke sana. Misalkan seperti ini, Israel berhak membela diri. Nah, kata-kata seperti itu seakan-akan apa? Seakan-akan Israel lah yang dizolimi, gitu ya. Kalau saya bilang yang cocok dikatakan dengan kalimat itu adalah Palestina berhak membela diri. Kenapa? Yang namanya membela diri diserang duluan biasanya, lalu membela diri, gitu kan? Tapi apakah pertanyaannya konflik kemarin atau perang kemarin atau penyerangan kemarin eh, pihak Palestina yang lagi sholat menyerang petugasnya, petugas Israel? Enggak lah, ya kan? Justru orang sholat ya tetap sholat, yang nyerang tetap Israel. Ya, kenyataannya begitu. Artinya yang cocok adalah Palestina berhak membela diri, ya kan? Tapi diberitakan lagi oleh media mainstream, ya kita bicara bukan Indonesia doang ya, tapi ini kita bicara global, internasional. Yang diberitakan oleh media mainstream adalah terjadi konflik ya terhadap protes ya, orang-orang Palestina, warga Palestina, rakyat Palestina ke Israel. Ya, konflik terjadi, gitu loh. Nah, ini kan nggak fair ya, seakan-akan eh, karena kita nggak mengerti siapa yang mulai. Ya, kalau ada orang nggak mengerti siapa yang mulai, dia akan berpikir, oh iya warga Palestina lagi sedang demo, jadi bukan ada triggernya, gitu. Mereka cuman memang demo, gitu kan. Nah, mereka radikal, gitu kan. Memang demonya radikal. Ya, padahal yang radikal kalau kita mau nyebut yang nyerang orang sholat itu radikal, gitu loh. Itu teroris karena dia meneror orang sholat. Ya, udah clear ya. Jadi dalam penyusunan kata-kata yang akan di blow up media dan frame timing yang diberitakan oleh media, ketika media menutupi sebuah berita tertentu, ya, dan memblow up berita lainnya, ya kan, agar tujuannya memframing audiensnya, maka itu adalah kejahatan
karena dia menutupi kebenarannya sebenarnya, gitu. Ya, begini, ada orang sholat lagi diserang, lalu media tidak memberitakan penyerangan tapi membahasakan dengan yang lainnya, dan media menayangkan memblow up terus menerus ketika mereka membela diri, orang Palestina membela diri. Nah, ketika itu kan ketika media menayangkan pembelaan diri oleh orang Palestina tapi di blow up bahwa mereka radikal, karena membela dirinya ya terus terang ketika senjata dilawan batu itu nggak fair juga kan. Tapi namanya menyerang petugas pakai batu juga radikal kan, pikiran kita gitu loh ya. Jadi timing pemberitaan itu sangat penting untuk memutarbalikkan fakta. Nah, jadi audiens atau kita dalam melihat berita harus melihat histori dengan benar, detailnya ya pada berita yang diberitakan. Ya, ujuk-ujuk demonstrasi, ujuk-ujuk apa namanya, clash atau sejenisnya, bentrokan gitu kan. Ya kita harus berpikir lah, bentrokan terjadi karena apa gitu ya. Lalu dalam hal ini dukungan negara-negara lain juga dibutuhkan kan. Makanya Bibi menulis status ya, terima kasih atas dukungan negara-negara bla 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 bla. Nah itu kan sebenarnya komunikasi itu di Twitter ya kalau nggak salah. Komunikasi yang penting bahwa memberitakan bahwa saya punya pendukung loh gitu kan. Jadi seakan-akan kita tuh nggak punya pendukung Palestina gitu. Akhirnya kan netizen ngebales bahwa kita juga, negara ini juga mendukung Palestina loh gitu loh. Jadi ini adalah perang informasi, perang psikologis bahwa mereka punya bendera-bendera yang negara-negara yang mendukung mereka, seakan-akan mereka banyak gitu. Tapi kita juga sebenarnya banyak gitu kan, sebenarnya banyak. Dan itu perlu di apa ya, perlu di blow up juga sebagai komunikasi psikologis bahwa Israel memang punya pendukung, tapi jangan salah, dukungan ke Palestina juga banyak gitu loh. Jadi kalau kita bicara psikologis yang mendukung Israel banyak, sehingga seakan-akan dari sisi psikologis tuh yang dukung banyak artinya dia benar karena yang dukung banyak gitu kan. Padahal sebenarnya konsepnya adalah yang banyak belum tentu benar ya kan, yang banyak belum tentu benar gitu ya. Clear ya. Mungkin yang banyak karena takut takut kenapa-napa kalau nggak dukung ya kan, bisa jadi. Ya terus ekspresi juga penting ya, komunikasi penting, komunikasi media juga penting, dan kejahatan media juga seharusnya ada rule yang jelas ya, bahwa barang siapa media yang menutupi kebenaran dia harus diberikan sanksi ya, media mainstream khususnya. Lalu yang kedua, nggak cuma media mainstream atau televisi ya, tapi juga media sosial yang menutupi kebenaran juga harus diberi sanksi. Kenapa menutupi kebenaran? Mereka bukan kantor berita, ya bukan, tapi akun-akun seperti kita ya, penggunanya juga menyebarkan kebenaran tapi diblokir oleh media sosial atau medsos ya, Facebook, Instagram, dan lain-lain gitu ya. Nah artinya ini konsepnya sama, media apapun bentuknya, mau media mainstream televisi dan juga media sosial, mereka menutupi kebenaran, dan ini harus ada sanksi yang jelas. Bukan hanya media berita televisi, bukan, tapi juga media yang memblokir akun-akun yang menyebarkan kebenaran. Misalkan, jadi ada yang diblokir ya. Kalau di medsos, pertama adalah akunnya, yang kedua adalah kontennya, gitu ya. Nah, ketika orang-orang Palestina akun-akunnya diberedel misalkan, itu adalah sebuah kejahatan. Kenapa? Mereka berusaha mengungkapkan kebenaran, ya kan, menyebarkan video yang benar, tapi kok dibungkam. Nah, pembungkaman kebenaran inilah yang harus dibuat sanksi internasional, gitu loh. Yang kedua adalah konten, ya. Jadi akunnya masih ada. Jadi ketika kita menyebarkan konten-konten yang berkaitan dengan Palestina atau sesuatu yang mereka sensor sesuai pesanan, oke, pesanannya siapa? Misalnya Israel dengan membahasakan retorikanya adalah
Tolong tuh apa namanya media apa namanya konten-konten yang menyebabkan nantinya apa namanya eh, radikalisme atau kekerasan ya kan di dalam sebuah negara yang akan menyulut ke arah sana itu dibungkam atau diblok gitu kan. Sorry bro, gini ya, cara berpikir dan cara berkata dan cara berretorika salah posisinya gitu. Maksudnya apa ya, maksudnya sorry, ketika ada ketidakbenaran ya, ketika ada ketidakadilan dan ketika ada respon terhadap ketidakadilan itu, eh, orang mengekspresikan, orang ya, rakyat di sebuah negara mengekspresikan perasaannya dan suaranya, eh itu sebenarnya sih bukan bukan efek kekerasan ya, bukan sesuatu yang membuat rakyat itu keras, tapi membuat rakyat itu merespon ya adalah Israel. Sadar nggak sih penyebab dari orang demonstrasi itu? Coba keadilan ditegakkan, orang nggak akan demo. Ketika keadilan tidak ditegakkan, orang akan demo. Tolong tegakkan, gitu loh. Ya, sadar nggak? Maling teriak maling, ibaratnya. Ya, eh saya kasih contoh. Ada orang ya pejabat ya maling ya, kalau bahasa kerennya kan korup. Pejabatnya maling, lalu ada pendemo anti maling, ya kan? Lalu pejabat itu ngomong ke pimpinan negara atau pejabat yang lain yang berkuasa. Dia bilang, tolong dong CCTV yang apa namanya merekam saya diblok aja, takutnya nanti akan terjadi keonaran di negara tersebut, ya kan? Maling ngomongnya begitu. Artinya maling itu membungkam orang-orang yang mengatakan kebenaran, yang protes itu, ya kan? Nah, orang protes kan karena ada malingnya, gitu loh. Jadi ini retorika super politis, gitu ya, dalam membungkam dunia internasional, rakyatnya maksudnya, bukan bukan negaranya, rakyatnya dibungkam dengan kata-kata seperti itu. Ya, jadi kita mengenal politik bukan dari tokohnya siapa, bukan, tapi bagaimana mereka melakukan itu dengan tujuan membungkam, ya kan? Mereka nggak akan bilang eh, tolong beredel semua konten terhadap saya, nggak akan begitu. Eh, Mereka akan bilang dengan bahasa-bahasa halus, dengan bahasa-bahasa yang retoris, sehingga dengan alasan keamanan rakyat yang demo dibredel, dihentikan dengan paksa. Nah, sebenarnya yang memicu kekerasan di sebuah negara pada saat itu adalah negaranya yang melakukan pembubaran paksa sehingga terjadi clash atau bentrok terhadap pendemo antara pendemo dengan petugasnya atau negara gitu ya. Jadi sebenarnya kalimat itu tanpa sadar adalah kalimat retoris politis yang super duper halus ya. Tanpa disadari pembubaran demonstrasi merupakan salah satu bentuk dari kekerasan, karena mereka bubarinnya bukan pakai surat atau email, mereka bubarinnya pakai water cannon misalkan atau gas air mata gitu ya. Ya, otomatis itu adalah kekerasan terhadap rakyat ya. Dan saya ingin negara-negara lain juga membuka matanya atau telinganya eh, terhadap retorika kata-kata yang dikeluarkan pada saat-saat seperti sekarang oleh tokoh-tokoh uh, yang sebenarnya jahat gitu, tapi pura-pura baik gitu ya. Jadi harus mencerna nih, harus mencerna dalam arti ketika ada orang seperti itu berkata, lah dia kenapa ngomong kayak gitu. Gitu. Sebenarnya orang melakukan demonstrasi, mengungkapkan ekspresi bagian dari freedom of speech ya, kebebasan berbicara. Ya kalau kalau kita negaranya khawatir, oh iya Bibi benar, kita nanti kalau mereka demo pasti ada ininya, ada rusuhnya ya kan. Nah,
Sebenarnya rusuh rusuh itu bukan karena demo dengan pendemo, bukan kan? Tapi pendemo dengan negara, dengan petugas. Itulah rusuhnya, gitu ya. Coba negaranya biarin aja udah demo. Negara nggak usah bubarin paksa, pasti aman, ya kan? Bentrok sama siapa? Nggak ada, gitu ya. Clear ya. Itu cuma langkah politis untuk menekan bahwa selain dari pembungkaman media, juga pembungkaman pendemo, karena di bagian negara lain pendemo juga dibubarkan dengan paksa, bahkan ada yang ditangkap, gitu loh. Itu unsur politisnya, bahasa lain untuk menekan pemerintah lain yang mendukung Israel untuk menangkapi rakyatnya, ya. eh, itu bagus nggak bagus, gitu ya. Nah, itu itu diperalat doang negara oleh Israel, gitu sih, gitu ya. Oke, clear ya. Em, untuk masalah retoris politis eh oleh Bibi kemarin. Udah gitu, em, apa namanya? Ini bukan pro siapa bukan. Tapi bagaimana kita melihat dalam hal apapun, dalam hal ini khususnya untuk eh, melihat dengan jernih siapa yang melakukan kejahatan, siapa yang dizolimi. Itu loh, dengan benar, ya kan? Bukan dengan retoris, ya. Semua pejabat-pejabat yang menyerang negara lain, presiden yang nyerang negara lain, pasti nggak mau disalahkan. Nah, tugas mereka cuma satu, bagaimana mereka menang tapi tidak disalahkan. Bagaimana mereka membunuh orang-orang rakyat Palestina tapi tidak disalahkan. Gitu dong, ya. Ya, resolusi PBB harusnya efektif. Tapi kalau kita main veto terus, yang dimenangkan adalah orang-orang dalam, yang dimenangkan orang dalam, ya kan? Atau sahabat mereka dimenangkan, itu percuma juga. Harusnya resolusi PBB bentuknya adalah ketika mereka melanggar, mereka ada sanksi. Jadi auto sanksi ketika mereka melanggar, bukan auto vote lagi dan melahirkan resolusi lagi, dan itu nggak efektif. Kalau PBB nggak efektif, maka yang dilakukan adalah membuat PBB baru. Saran saya begitu, ya. Ya, dalam hal ini PBB baru atau sejenisnya yang baru, atau karena kita tidak bisa merubah sistem di PBB. Ya, kalau mau tetap di PBB, rubah sistem PBB. Setiap resolusi yang dilanggar harus punya sanksi, gitu. Mau sanksi finance, keuangan, atau sanksi pelucutan senjata, atau dan lain-lain, gitu ya. Auto sanksi, nggak perlu di vote, gitu ya. Clear ya untuk masalah ini. Oke. Jadi em, kita semuanya bisa mengukur kembali ya antara PBB ini, apakah efektif apa enggak, gitu sih. Dan sebenarnya kita udah bisa ngelihat ya. Kalau nggak efektif kita mau apa? Ya, harus ada langkah-langkah yang efektif juga. Oke. Ya, kalau untuk media sosial yang melakukan sensorship terhadap kebenaran, ya, itu juga harus ada sanksi. Tapi ketika kita atau negara nggak punya sanksi, ya, terhadap mereka, saran saya buat lagi medsos versi kita. Itu nggak mustahil kok, itu bisa, ya. Kita patungan aja kalau modalnya nggak besar. Kalau seluruh rakyat Indonesia atau seluruh rakyat dunia ini mau patungan, itu nggak besar, ringan banget, ya. Dan itu sangat mungkin, ya. Ketika medsos lain menjalankan censorship yang merugikan kebenaran, maka medsos ini adalah medsos yang memblow up kebenaran, ya, sehingga orang lain tahu. Oke, clear ya. Mungkin itu aja untuk sementara ya, masalah komunikasi, propaganda media, ya, censorship media sosial, dan juga PBB, ya. See you in the next vlog. بس 10 دقائق يجيبوا
هم انت شايفهم قدامهم كلهم برس مكتوب، يعني مش ناس بدهم ياخذوا حاجات معدات قتاليه، ياخذوا كاميراتهم. بين مالك البنايه وضابط مخابرات اسرائيلي، طلب منه مالك البنايه اذنا بضروره العوده الى البرج من اجل اخلاء الاجهزه والتجهيزات اللازمه لعمل شبكه الجزيره والاي بي الامريكيه، لكن كما يبدو فانه يرفض هذا الاذن ويرفض اعطائه فرصه ولو لدقيقه. احنا وكالة الاي بي مليانة اغراض، كل اغراض الكاميرات عندنا والبث والمونتاج. تعطيني ربع ساعة باخذهم كلهم. بيضربوا صاروخ اللي هو اللي بيحكوا له صاروخ الزنانة، صاروخ تمهيدي. هذا في بداية الأمر. بلغونا كمان ساعة لازم تخلوا. فعندك اللي هو صديقي ما كانش موجود في البيت، فمرته أخذت الأغراض، يدوب ما أخذت، بس نزلت هي والأولاد وشردوا. وبعد ساعة زمان لو برج نزل. طبعا احنا خفنا نرجع نجيب الأغراض، لأنه أنت عارف ممكن يصير قصف أو يتدمر البرج، فما لحقناش نجيب شيء. والحمد لله كل الأغراض زي ما أنت شايف هي موجودة هنا، الله أعلم. I'm Yumna Sayed. I'm a journalist from the Gaza Strip. I'm a mother of 4 children. I have come today to do my job as a journalist to bring you the reality of what is really going on here in the Gaza Strip, away from what the Western media and the Israeli media is actually showing the world. I've left my kids at home with their father just to hear that the building, a residential building just close to the residential building where my apartment is, has been totally destroyed and brought to the ground. There has been a massive destruction in our building, in our apartments, and my kids and my husband have all gone out to neighboring friends at the end of the street of where we live. I'm still here in the office doing my work. As you can hear, the Israeli air raids behind me until now are still going on. They have not stopped. They have not stopped. Do not believe that the Palestinians are terrorists. Yes, they are launching rockets on Israel, but you can see what Israel is doing. Israel is launching thousands of air raids on the Gaza Strip. This tower that is being targeted right now, Shuruq Tower, it's a tower that homes most of the media offices, and the only reason why Israel is actually targeting such a tower, just like Al Jawhara Tower, which is also media was housing media offices, this is only for one reason: to block the truth from the people of Gaza and not to bring it out to the world. So I just wanted to tell you this before I move from here now and try to go home, to get home to my kids and my husband. I'm sending a message to the world. Please, before you judge us, before you say that we are terrorists, I want you to make sure that you see the reality and the truth from all sides. Do not just take the Western media and go with it. Do not believe the Israeli messages and the Israeli side of the story without seeing our side. As you can see now, the building has been brought down. It has been fully destructed.
This is a tower. This is a Shuruk Tower, a 14-story building that has been brought to the ground, totally distracted by air raids. By the way, just for you to know, this tower is in a very densely populated. But certainly, for more context, that building is where Al Jazeera's offices are. There we are, another strike on that tower. And the tower has come down. That is the Al Jala Tower. That tower is where Al Jazeera's offices are warehoused. The Associated Press offices were also housed in that building. Whenever you see journalists doing live updates from Gaza, they're usually standing on the roof of that building, which has now been flattened in an airstrike by the Israeli military. So that is a landmark, an institution that has now been razed to the ground in Gaza. حتى الآن بالانس بيضربوه حتى الآن بالانس بيضربوه يلا هنعرضك Avec la ville israélienne de Safed. Il est légitime. Ce qui ne l'est pas, c'est l'occupation. وبشر عبود I asked for the U.S. to
to stop aiding Israel, because if Israel is getting this power from the US, then nothing will change. There will always be violence. There will always be killing. Palestine will be free. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Occupation out the door. Occupation out the door. The next step is on the American government. In my opinion, they're completely complicit with the $3.8 billion in military aid they give to Israel every year. The attacks in East Jerusalem have been leading international news bulletins for days. But if you visit a mosque or a church in Paris, soon you may no longer be able to discuss them there. The Charter of Values proposed by the French government is set to prohibit political discussions about conflicts elsewhere in the world within places of worship. Is it an attack on freedom of expression or pure Islamophobia? Let's ask the Muslim community here what they think. I think there's a politics problem. They're trying to close the liberty of Muslim people. And like that, we cannot talk to the mosque. Dans une démocratie, on a tous les droits. Et je trouve que c'est malheureux, mais sans méchanceté. On peut parler de tout ce qu'on veut, de religion. Et c'est la base. Quand on est dans une mosquée ou dans une synagogue ou dans une église. C'est pas la politique qui va dire oui, faites ça, faites ça, faites ça. Parce que religion, c'est autre chose. Et puis pour la politique, c'est autre chose. Donc, normalement, il faut parler de tout le monde, même si vous êtes à la mosquée. Normalement, vous pouvez parler. I think Israelis have to take over, and they have to kick them away. It will be much better not to kill them, just to go back to Arab countries. But it's really rightfully ours if you look at the history and at like the wars, and we didn't even start a lot of the wars, and we conquered these places rightfully, like it's ours. 1,400 years later, we come back. Now, I'm not saying that we can blame the people living here for what happened, but you got to accept that that's some kind of divine justice, that their great-great-great-great-grandfathers kicked my great-great-great-grandfather out of here, and then we come back, and all of a sudden they're like, well, no, we don't want it, it's not fair. I think that the Jews came here, they took this land, and this is our land now, and I don't think there should be here no Arabs. Like Arabs, they want, we gave them Gaza, they should go live there quietly. If they want, they should go back to Iraq, I don't know, to wherever they want. I'm think that we need to... איך אומרים להעיף את הערבים? כן, כן, תגידי לי את המילה הזאת. I don't think there's any answer to it. Really? There's only one way, like, I would carpet bomb them. You would carpet bomb them? It's the only way you could deal with it. Like, or try to stop them a different way. It never worked. I think that we're miserable. The Arabs make a פיגועים, and we need to kill Arabs. No. I think another thing that the Jews should have rights to hate them. I think we have the right to hate them. I don't see a reason why not. I wouldn't trust any of them. אין מצב שיהיה פה שלום בארץ, אי אפשר לעשות איתם שלום, הם תמיד שונאים אותנו. אם אי אפשר לעשות שלום והמצב ככה לא יכול להישאר, אז צריך לטפל בהם בדרכים אחרות, אין מה לעשות. I think we should give them a country. If you're doing any problem, you just go in there to give them a country, and then it's going to be a war between countries, you know? If they're going to throw rockets, we're going to throw one big one and done. I am, with many Jews of conscience, totally, absolutely, completely against this slaughter of Palestinians. It makes me feel sick inside. It isn't the kind of Jewishness or Judaism that I was raised in, and I think it's bringing to an end part of our own history, what I call the end of ethical Jewish history. I mean, it's beyond imagining
What Jews believe, Jews can believe. Jews cannot act unjustly toward others. So I want to keep my eye on the ball. It's not what Jews in Tel Aviv believe, it's what they do. And what they're doing and what we're doing is unjust, wrong. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. It's terrible, it's tragic, it's absurd. It doesn't help Jewish security, and it's murdering innocent people in a way that when I was growing up was not even imaginable to me, especially after the Holocaust, which justifies so much of the state of Israel. And then we turn our empowerment, our own security, into disempowerment and insecurity for others. It's a kind of a turning within Jewish life that is remarkable for its inability to understand our own lessons that we've learned from history. What Jews have done to the Palestinian people is wrong, and what Jews are doing to the Palestinian people is wrong. As a Jew, I take responsibility for what we do as Jews. It's an isolation of a people that Israel is the arm of that isolation, but is enabled by other actors too. We've embarked on an enterprise, a state-sponsored exercise that is also enabled by Jewish groups and dissented from by Jewish groups, but the power is too much. Then there's the collusion of other governments, including the United States, but also in the Arab world, against Palestinians. So it's including Egypt. And nobody, it seems, wants Palestinians to be free and independent. The first thing we have to admit in Jerusalem is what we as Jews have done and are doing to the Palestinian people is wrong. Simple. Don't make it complex. If we can come to a solution where Palestinians are protected and Jews are protected, then we can begin to build bridges to move toward a new level where the violation of a Jew or a Palestinian is a violation of the other. This is what I call revolutionary forgiveness with justice at the center. So we all need protection, but why not protect each other? See, I don't really sleep well at nights these days. I heard missiles, and the missile who destroyed this house was so loud that my window almost broke. And we don't have anything. We don't have guns or missiles or anything. We don't have anything to protect ourselves with. We only have the power of God with us. I'm always sick. I don't know. I can't do anything. See all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything this morning. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? I'm always sick. I don't know.
Turkish President Erdogan made a call to Vladimir Putin this week to discuss the potential for an international force to protect Palestinians after recent Israeli attacks that have seen an estimated 130 Palestinians dead and 950 wounded. But is this possible while the US holds veto power on the UN Security Council? The US recently blocked a public virtual meeting of the United Nations Security Council on Thursday to address the escalating conflict in Gaza. Since 1976, Washington has vetoed more than 40 draft resolutions critical of Israel. 30 of these sought to warn or condemn Israel for its occupation of Palestinian land. Former US President Donald Trump's decision to recognize Jerusalem as Israel's capital was also mentioned in a draft resolution in January 2018, but Washington vetoed that too. This is also the main barrier to any potential peacekeeping mission to the region. Any mission would need Security Council authorization and would most certainly be vetoed by the US. The US gives Israel around $3 billion in aid annually, a considerable amount of which is allocated to Israel's military. And elected US officials from across the spectrum receive sizable political donations from powerful pro-Israel lobby groups like AIPAC. During the most recent escalation of Israel's forced home evictions and attacks on Gaza, the US has repeatedly refused to affirm the right of Palestinians to exercise self-defense. You condemn the killing of Palestinian children. Obviously, and these reports are just emerging, and I understand, I was just speaking to the team, I understand we don't have independent confirmation of facts on the ground yet, so I'm very hesitant to get into reports that are just emerging.